Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are always healthy and happy. Okay, back again with our group that will explain the material about kidney anatomy change in pregnancy, consisting of 1. Afita Nur Hidayati, 2. Ahi Ainun Kholisah, 3. Dwi Permatasari, 4. Khoni Khairunisa, 5. Iga Zahra Nifa. Okay, then see the following explanation. Happy watching! A woman's body goes through a myriad of changes during a normal pregnancy. The kidneys play a central role in promoting adjustment that ensure the well-being of the mother and fetus. Tubuh wanita mengalami berbagai perubahan selama kehamilan normal. Ginjal memainkan peran utama dalam mendorong penyesuaian yang memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Kidney anatomy change. 1. Kidney size. Kidney size can increase by approximately 1 up to 1.05 cm during pregnancy due to tissue hypnotherapy and vascular volume expansion. 2. Hydronephrosis. Some pregnant women may experience hydronephrosis of hydroureter, which is caused by decreased muscle tone and pressure from the enlarged uterus on the bladder. Perubahan anatomi ginjal. 1. Ukuran ginjal. Ukuran ginjal dapat meningkat sekitar 1 sampai 1,5 cm selama kehamilan karena hipertrofi jaringan dan ekspansi volume vaskular. Yang kedua, hidronefrosis. Beberapa wanita hamil mungkin mengalami hidronefrosis atau hidroureter yang disebabkan oleh menurunnya tonus otot dan tekanan dari rahim yang membesar pada kandung kemih. Number 3. Change in kidney structure. Pelocalixial dilatation system. The calyces in renal pelvis experience dilatation, which can cause obstruction of urine or stasis. This has the potential to increase the risk of urinary tract infection or UTI. The ureters also become dilated, especially on the right side, which may be due to hormonal effect and compression from the enlarging uterus. And number 4, change in vascularization. Increased blood flow. Blood flow to the kidney increased significantly, reaching 50 to 80 higher compared to non-pregnancy condition. This contribution to an increase in the glomerular filtration rate or GFR. Nomor 3 yaitu perubahan pada struktur ginjal. Yang pertama ada sistem dilatasi pelocalixial. Calyx dan pelvis renalis mengalami dilatasi yang dapat menyebabkan obstruksi aliran urin stasis. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau WSK. Selanjutnya ureter. Ureter yang mengalami dilatasi, terutama pada sisi kanan, yang mungkin disebabkan oleh efek hormonal dan tekanan dari pembesaran rahim. Selanjutnya nomor 4 yaitu perubahan pada vaskularisasi. Yang pertama ada peningkatan aliran darah. Aliran darah ke ginjal meningkat secara signifikan mencapai 50-80% lebih tinggi dibandingkan kondisi tidak hamil. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan laju filtrasi glomerulus atau GFR. The next, hormonal adaptation. Number 1, effect of pregnancy hormones. Hormones such as estrogen and progesterone play a role in increasing renal blood flow and reducing vascular resistance. This helps facilitate adaptation of kidney function during pregnancy. Number 2, endocrine change. The pituitary gland also experience significant enlargement during pregnancy, affecting various body function including kidney function. Adaptasi hormonal. Yang pertama ada efek hormonal kehamilan. Hormon seperti estrogen dan progesteron berperan dalam meningkatkan aliran darah ginjal dan mengurangi resistensi vaskular. Hal ini membantu memfasilitasi adaptasi fungsi ginjal selama kehamilan. Yang kedua, perubahan endokrin. Kelenjar hipofisis juga mengalami pembesaran yang signifikan selama kehamilan, yang mempengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk fungsi ginjal. Next, 1. Increases glomerular filtration rate or GFR.
Hyperfiltration. KVR increased to 50 until 70% above normal values, with the peak occurring in the second trimester. At 16 weeks of pregnancy, KVR can reach 55% higher than non-pregnant women. Early adaptation. This increase begins in the 4th week of pregnancy and is caused by increased renal blood flow and decreased vascular resistance due to vasodilation. Jadi yang pertama ada peningkatan laju glomerulus atau GVR. Ada hiperfiltrasi. GVR meningkat hingga 50-70% di atas nilai normal, dengan puncak terjadi pada trimester kedua. Pada usia kehamilan 16 minggu, GVR dapat mencapai 55% lebih tinggi daripada wanita yang tidak hamil. Lalu ada adaptasi dini. Peningkatan ini dimulai pada minggu keempat kehamilan dan disebabkan oleh peningkatan aliran darah ginjal dan penurunan resistensi vaskular akibat vasodilatasi yang dipicu oleh hormon vasodilator seperti nitrit oksida, relaksin, dan progesteron. Jadi perubahan ini adalah bagian dari adaptasi tubuh ibu hamil agar kebutuhan cairan dan zat-zat penting untuk ibu dan janin terpenuhi dengan baik. Next, 2. Hemodynamic change increases renal blood flow. During pregnancy, renal blood flow increases significantly. In the second trimester, renal blood flow can increase by 70 until 80% compared to non-pregnant condition. This is caused by an increase in cardiac output and a decrease in systemic vascular resistance. Selanjutnya yang kedua ada perubahan hemodinamik, peningkatan aliran darah ginjal. Selama kehamilan, aliran darah ginjal meningkat secara signifikan pada trimester kedua. Aliran darah ginjal dapat meningkat hingga 70-80% dibandingkan dengan kondisi tidak hamil. Hal ini disebabkan oleh peningkatan curah jantung dan penurunan resistensi vaskular sistemik. Dari peningkatan curah jantung dan penurunan resistensi vaskular sistemik, ini membuat lebih banyak darah mengalir ke ginjal, sehingga ginjal dapat bekerja lebih efisien dalam menyaring darah dan membantu mengatur keseimbangan cairan serta zat-zat penting selama kehamilan. Well, next 3. Change in the tubular function. A. Resorption of sodium in water. During pregnancy, there is increased resorption of sodium in the renal tubulus, which contributes to the accumulation of fluid in the body of the pregnant woman. Pregnant woman can experience sodium accumulation between 500 to 900 MEq and 6 to 8 liters of the water. B. Increased accretion of the electrolyte. Despite increased resorption, accretion of the water and electrolyte in urine also increase in response to hormonal change during pregnancy. Jadi yang ketiga yaitu perubahan fungsi pada tubulus. A. Resorpsi natrium dan air. Jadi selama kehamilan itu terjadi peningkatan resorpsi natrium di dalam tubulus ginjal yang dimana berkontribusi terhadap akumulasi cairan dalam tubuh wanita hamil. Pasti wanita hamil tuh dapat mengalami akumulasi natrium di antara 500 sampai dengan 900 MEq dan 6 sampai 8 liter air. B. Peningkatan ekresi elektrolit. Meskipun terjadi peningkatan resorpsi, ekresi air dan elektrolit ini dalam urin juga meningkatkan sebagai respon terhadap perubahan hormonal selama kehamilan. And next, impact of kidney change. During pregnancy, these anatomical and physiological changes have a number of significant impacts on maternal and fetal health. Terjadi dampak perubahan pada ginjal selama kehamilan itu pasti perubahan anatomi dan fisiologi ini memiliki sejumlah dampak signifikan pada kesehatan ibu dan janin. Next is here are some changes in the kidney during pregnancy. First, risk of urinary tract infection. Dilatation of the urethra and renal pelvis increase the risk of UTI. Pregnant women are more susceptible to this infection because of the urinary status that can occur. Jadi berikut ini beberapa perubahan yang terjadi pada selama kehamilan di ginjal.
Yang pertama ada resiko terkenanya infeksi saluran kemih, di mana pelebaran ureter dan pelvis pada ibu hamil ini lebih rentan terkena infeksi dikarenakan status urin yang pasti dapat terjadi. Jadi hal ini menyebabkan ibu hamil itu lebih rentan terkena ISK. 2. Change in electrolyte metabolism. Change in sodium and air metabolism also occur, with the pregnant woman's body tending to retain more sodium and air to support fetal growth. Yang artinya, 2. Perubahan metabolisme elektrolit. Perubahan dalam metabolisme natrium dan udara juga terjadi, dengan tubuh wanita hamil cenderung menahan lebih banyak natrium dan udara untuk mendukung pertumbuhan janin. Next, 3. Preeclampsia. Change in kidney function may contribute to the risk of preeclampsia, a serious condition characterized by high blood pressure and damage to organs, often the kidney. 4. Other health complications. Pregnant women with a history of kidney disease or previous renal impairment may experience further complications, such as acute renal failure or exacerbation of chronic kidney disease. Yang artinya, 3. Preeklamsia. Perubahan fungsi ginjal dapat menyebabkan resiko preeklamsia, suatu kondisi serius yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ, seringkali ginjal. 4. Komplikasi kesehatan lainnya. Wanita dengan riwayat penyakit ginjal atau gangguan ginjal sebelumnya dapat mengalami komplikasi lebih lanjut, seperti gagal ginjal akut atau eksaserbasi penyakit ginjal kronis. And next, conclusion. Change in kidney function during pregnancy involves several aspects including increased glomerular filtration rate or GFR, hemodynamic change, and hormonal adaptation. These changes can impact maternal and fetal health, including increased risk of urinary tract infection, change in electrolyte metabolism, and increased risk of preeclampsia. Therefore, it is important to monitor kidney health during pregnancy and take precaution to reduce the risk of complication. Yang artinya, kesimpulan, perubahan fungsi ginjal selama kehamilan melibatkan beberapa aspek, termasuk peningkatan laju filtrasi glomerulus GFR, perubahan hemodinamik, dan adaptasi hormonal. Perubahan ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, termasuk peningkatan resiko infeksi saluran kemih, perubahan metabolisme elektrolit, dan peningkatan resiko preeklamsia. Oleh karena itu, penting untuk memantau kesehatan ginjal selama kehamilan dan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi resiko komplikasi. Well, that was the explanation from our group. More or less, I apologize. I hope the explanation above can be understood. See you next time and thank you for listening. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.